ओडिशा राज्य जने सालिस विहीन नेता ओडिशा राज्यर प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री एवं ओडिशा राज्यर दलित पछुआ वर्ग संख्यालघु और आदिवासी मान एक मसीहा श्रीयुक्त हेमंत विश्वाल आज चतुर्थ सदवार्षिक सौभाग्यक्रमे परिवार सदस्य भाव मत निजे साम भाई भाव जो भल पाते परिवार सदस्य शुभेच्छु समस्त मिसी मत सदवार्षिक उत्सव पालन जो व्यवस्था करा जो निष्पत्ति जो कमिटी तार अध्यक्ष भाव में दायित्व दे आश्चर्य हो बहुत कम समय भितर दुई झी अमी और सुनी उद्यम कर समस्त व्यक्तिगत भाव में कहते राज्यर सब वरिष्ठ नेता मैंने मंच एकाठी आदिवासी दलित पछुआ वर्गर युवक मैंने झील मैंने उपस्थित होती से उपस्थित एकमात्र कारण हूँ जीवन आग खुएबे से खाइबे आउ एटा खाइलु सेटा खाइलु जेउटा जे दिन खाइबी से कहबे सेटा तो तू खाइलुनी मु खाइबिनी सेमती करती बहुत मजा कर हेउची स्वर्गीय हेमंत विश्वालंकर चतुर्थ साधवार्षिकी हेमंत बाबू को जड़े दक्ष नेता थिले मुख्यमंत्री थिले उप मुख्यमंत्री थिले मो स्वर्गीय पिता श्री जानकी वल्लभ पट्टनायक जो मुख्यमंत्री थिले तांको मंत्रिमंडल रे काम करिथिले बहुत गुरुत्व विभाग सबू तांका पाखे थिला पंचायत राज विभाग हो जो से बहुत काम करचंती बहुत संशोधन आनी पंचायत राज विभाग रे आपण मैंने देखिए समस्त वक्ता माने कहले जो सब नेतृमंडली माने बसथिले समस्त तांका विषय रे कहले केमती अंबेडकर को स्टैच्यू प्रतिष्ठा हो कि पंचायत राज रे 29 कार्यक्रम करथिले जो पंचानन बाबू कहले से भलिया नेता आजिकल मिलवा बहुत कष्ट जी कि सदाबले समर्पित थिले जड़े लोकों को सेवा करुथिले जड़े स्पष्टवादी थिले एई भलिया नेता आज मिलवा बहुत कष्ट से सब समस्यार समाधान करिबारे तांको पाखरे से सुजोग थिला आ से करि पारुथे जेते ऑफिसर हंतु तांका पाखे जो मान भी काम करछंती वो संतुष्ट थिले काई ना से कहार काम रे इंटरफेयर करंतिनी एटा थिला तांकर बहुत भलो नीति सेहिति पई वो सब अनुरोध करी सब युवा शक्ति को आज अनुरोध करी कि एई भलिया जो नेता माने अछंती यांको आदर्श रे आमे अनुप्राणित हेई आमे राज्य रे किछि अनुसूचित जाति पे सामाजिक न्याय पे जो लड़ुचे आज जो कांग्रेस लड़ुची राहुल गांधी लड़ुचंती ता प्रति आमे सजाग हवा दरकार आमे केमिति समस्त सचेतन हेबे सही उद्देश्य रे आमे लड़िबा दरकार आउ आमे जदि हेमानंद बाबू नीति रे अनुसरण ही किछि करि पारले ताठू बड़ श्रद्धांजलि आ किछ निहत भाव आज आम एक ऐतिहासिक दिन एक दुखर दिन निहत आज एक प्रेरणा दिन एक मु कहीं कहूँ देखो जड़े पश्चिम ओडिशार आसी साधारण परिवार आसी दुई थर मुख्यमंत्री सांसद विधायक विरोधी दल नेता उपमुख्यमंत्री समस्त दायित्व से सुचारू रूपे तुले जीवन में एवं से संघर्ष कर अंचल पर लड़ाई कर साधारण गरीब मजदूर खटिकिया दलित लोक सब से लड़ाई कर अधिकार न्याय लोक स्वार्थ जीवन में अनेक अवदान अच्छी ओडिशा माटी
ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏଇ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଠନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦଉଥିଲେ ସେଭଳି ଭାବରେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ କି ଚତୁର୍ଥ ସାର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ସେଭଳି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି କାମ କରିବା, ଆଗକୁ ବଢିବା, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହେଇପାରିବା। ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ସ୍ମୃତି କମିଟି ଅଛି, ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜୟଦେବ ଜେନା ମହୋଦୟ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଆମର ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ସମ୍ମାନୀୟ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ଆଜି ପୁରା କଂଗ୍ରେସ ପରିବାର ଆମେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ, ଆଉ ସବୁ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ବାବାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ରାଜନୀତିରେ ଆସିଥିଲି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାଲିସ ବିହୀନ ରାଜନୀତି, ସେ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଜଣେ ମାନେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଯିଏକି ଜାଣିନଥିବେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଓଡିଶାରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମକୁ ସେଇ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଥିଲା, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ମାଟିର ମଣିଷ ଏବଂ ସେ କେବେ ବି କୌଣସି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ କେବେ ବି ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ଜମିନି ସ୍ତରରେ କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ବି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଅଛୁ। ଆମେ ବି ଜମିନି ସ୍ତରରେ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ନବା।